Ah, yeah, yeah. Sir. Okay. Init? Yan. Nandito pala ako kay Sir Sunday, oh. Susunod natin si Gina. Aling Taba, good evening. Alipungoy. Shoutout po, gandang gabi, sabi ni Ma'am Rosette. Thumbs up. Salamat, Sir Dodong. Sir Dodong, panay ang travel, ah. Sige lang, enjoy and have fun. Sunod natin si Gina. Hindi agad kasi sinabi ni Gina, eh. Sorry, Gina, ha. Isabit na lang kita, Gina. After ni Sir Sandy. Naka-live na si Sir Sandy, eh. Ay, naku, ano ba to? Ang daming ano. Sir Dodong, hello ka dyan. Ma'am Seth, naimbag na rabii. Ha? TJ Hotdog. Jumbo. Wala na, be. Oo. Bus na. Eh. Queen of Art. May galat shoutout dyan. Fruit, may galat shoutout dyan. Siya, oh. Si Gina. Yan, Gina, dito ako, ha. Play ka ni Hide Simple. Di pa tapos si Sir Sunday, eh. Haba kasi ng ano niya. Ng commercial. 4 minutes and 18 seconds. Andito ako, Gina. Sorry, Gina. Hindi mo agad sinabi. May ano ka pala. Ayan, na-play na kita dito, Gina. Paharang tayo, ha. Yay, 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 yay. Sunday. Si Gina. Agyamanak, sir. Dodong Clarakay. Ano yung mabuti daw, agyamanak? Eden Meglet shoutout from Sir Dodong. Salamat po. Oh? Palmolive ba, no? Shampoo? Ano na lang, be? Pink, violet, blue? Violet? Bulak. 19, be? 19. Okay, be. Thank you. Plastic natin? Huwag na. Okay, thank you. Yeah, 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 yeah. Dito pa ako, Gina. Paharang tayo. Manong Payat, gising ka na. Pinalin dalise. Akala ko, lagyan manok, Ma'am Seth. Ma'am Seth, nagpaparinig si Sir Dodong. Kala niya daw, lagyan ng manok. Sir Dodong. Sir Dodong, pa-hotel-hotel na lang, eh, no? Pa-hotel-hotel na lang sa tabi-tabi. Sige lang, enjoy. Si Aling Dalisay walang hilig sa ganyan, eh. Kasi yan, lagi sa loob ng bahay. Diyan sa labas, gutter. Kami dito, ganun lang, hanggang gutter lang. SM. Di na kami lumalayo. Di na kami lumalayo. Mag-ano ako?